ভিডিও বানাইলে ওগো লাইক নই ওগো শেয়ার আমার অনেকে ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আদ জাবাইতে বইনে ননর কেনাসো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইয়ারে বালারিকে তো হাজগরি বায়ান আই কিছু সিচুয়েশন দেখে আই বেশি এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে আতকান অনারে হত হইতে মনে হবে আসলে অবায়ান নিনলা বেশি হেল্পফুল বলে আশা করি যারা আর রোহিঙ্গার ভিতরে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সকল আছে ইতারলা বেশি हेल्पफुल हो बोले आशा करूँ असले गंसा गाबू समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है बुझो अल्लाह इशारा करना काफ़ी ओके जिस वक्त जालिम की नियत बिगड़ती है काम नहीं आती दलील हुज्जत की जे टाइम मत बोले जे टाइम जेहन को मानसर जालिम नियत जदि आई गई ओदे गेले बुजुर्ग आइर यदि हनो मानुष आई मौलसा आइर यदि वाज कर ओदे गेलिओ मानसी बार बोले हनो कि इबा हनो बालाई रास्ता नुआइबो खेला बारनी इबा नियत जाले नियत होगी यान अल्लाह तो আসলে বায়ান ইয়ান ওনারা তো কেন লাগে ওকে তারা যারা বায়ান ওনারা জিন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সকল আসো ওনারা আছে বেগিনে আর লয়ের বেগিনে বেশাবেশি মানুষ সকল ফ্রেন্ডলি সাদা দিলে হইরা ওনারা ইয়ান লয়ের বইনে থাকে খেলা হইলে অনারালাইও বহুত মুসিবত কল ওইত পারে প্রত্যেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সকলে সাদে কিভাবে আর নসল কল কমিউনিটি কল কিভাবে ডেভেলপ হইব তোর কি হইব সিরিফ রাস্তায় তাতে লাহাজগুড়ি অনারে হতাগান হইতে চাইলাম দে অনারা মানে অনারার ফিসালি অনেকে দুশ্মন নাই এন হয়ে অনারা বইন থাকিবা আমাকে ফিসালি কি আছে দুশ্মন আছে এন বাফিয়রে অনারা তো খানা করি মাইনত रखा पड़े तो आसले आर दिले यान होते सब समझने के लिए इशारा काफ़ी ओके आई यार वो वीडियो बनाइलाम वीडियो मध्य तीन हता हईलाम आई आनरे आबार रिपिटली अनार बोला चाই यान हইল एक नम्बर मध्य तुम्हारा जो हनिके मसियत फेलाई यदि एन थाके दইতে গেলে अनारा प्लिज इतार हनते नफराई केला হয় কারণে मानुष इने अनार आरेकबार कोशिश करिब दे किभाबे मुसीबत फेलाइब नम्बर 2 जे टाइम तुम मुसीबत फजिला दे काइबा जे मानुष इने तुम्हार लयेर हासिल टाटाई मजाई गजिल जकिन गजिल मानुष इनर हनते न भराय 3 नम्बर मदे जाय रे जे मानुष होय तुम मुसीबत फजिला दे टाइम जिबाय तुम्हार मदद गजिल मानुष बार बाय अनार हनते न भराय क्या मानुषी बार एक दिन तुम मुसीबत तो जेन बासाई पारो हिबार एक तुम जेन हेल्प करी पारो ए यानर वजह जरिया अने अनत मानुषी बारे नफा अनारा हो पारो जे मानुष होय मकसदर रास्तार मध्य जाइबला सा फिसाली मानुष कले हेमिका गलाई बला कोशिश करे যদি সে অনেক মকসদের রাস্তারে আয়ে তো না হাসিল করি পারি যদি গিলে জিন আর ব্যাক বাইটার সকল আসিল এই তারা কি হবে তো হবার না তুমি যদি তুমি না আই যদি সে मकसद हासिल कर भाग्य मदद गले टाइम मजा की हम तो हमारे ओ भाई बेसि दुआ गजिला अनल्ला अन रास्ता मध्य क्या आई भाग्य तो दिया अरे बेसि दुआ गजी मगर दुआ गजी हो दे मानसी भाई अनर हेमिका गलाई गला बोली कोशिश गजिल दे तो मत रास्तारे भाई मकसद रास्तारे ए टाइम आयर मानसी ने अनर की हद दे अनल्ला बेसि खुशी गजिला अनल्ला आई बेसि दुआ गजिला अनल्ला अन रास्ता मध्य आई भारी बादी अनल्ला फमसी वाला बोली आरा बेसि दुआ गजिला अल्लाह अनर आईनी एन होयर दुआ एन होयर होदुन गम कोलाई कोलाई थाके तो आसले भाई यार यान आई जासे खाता यान हबला चाहिए आसले हाजगुरी यार जिन कन्टेंट क्रिएटर सकल आसो अनार भाई अनार हबला चाहिए तो आसले आज यहाँ तो जासे दुनिया मदन नाई दे इन दिला कान जागात दुनिया मदन नाई दे इन दिला कान जागात आज या ऐसे रिफ्यूजी बनी थाकानो हইতো एनले बुझिबा जत जागाया दुनिया मदन नाई हेन तोन मोफे जागायानत आसिलिया तेन हद्दति गेले बायान आसले सिचुएशन देखि बेसि अशांति लागे रे हन কিছু কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সকল বায়াन ধরে দেখি রে एन হলে ওনারা বুঝিবা জাহাজ গরি জিস আসলে আই কি হই ওনারা সমঝনে के लिए इशारा काफी है তা আসলে হাজগুরি বায়ান ওনারা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সকল আসো ওনারা অনেক কি করে ভালো বলি ওরে মনোনগর যান আসলে আই এখানে ইয়ান हेल्पफुल बोले आई आशा करी ऐसे जो अनारा यान जो आई कथा कही दिए जो अनेक मिस्टेक लियो यहाँ मध्य गले आशा करी अनारा यानरे फरगिव गरीबा बोली
ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।